आल रसूल, असहाब रसूल, औलिया, सुलहा, सालिहीन, बुजुर्ग, हस्तियाँ, उनकी सबसे महबूब दुआ वह सूरत फातिहा के बाद जहाँ सूरत मिलानी है, इसी दुआ को पढ़ें कि अर्श इलाही हिले और तेरी दुनिया भी लाजवाब बन जाए और तेरी आखिरत भी लाजवाब बने। शक्कर में था तो मैं जहां नारियल हो तो जरूर खाता हूं। पेट्रोल पंप पे गाड़ी में इस वाली दुआ से कुदरत का गैबी निज़ाम मुतवज्जो। वो कौन सी वीडियो है, वो कौन सी दुआ है, आज बताएंगे हज़रत तारिक महमूद साहब। इस वीडियो क्लिप में अपनी नस्लों को रईस बनाएं, दौलत, रिज़्क, घर चाहिए तो ये दुआ आपके लिए है। आइए देखते हैं वो कौन सी दुआ है और इसके साथ साथ हज़रत साहब बताएंगे आज नारियल के फ़ायदे। तो आइए देखते हैं वो क्या फ़ायदे हैं, ये सब कुछ आज बताएंगे हम हज़रत तारिक महमूद साहब इस वीडियो क्लिप में। तो बाकी बातें बाद में करते हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो भी कर लें। सो लेट्स सी। हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब दुआ सारे आले रसूल, असहाब रसूल, औलिया, सुलहा, सालिहीन, बुजुर्ग, हस्तियाँ, उनकी सबसे महबूब दुआ वह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरत हसनत व किना अज़ाबन नार। दो नफिल पढ़ ले। सूरत फातिहा के बाद जहाँ सूरत मिलानी है, इसी दुआ को पढ़ें और लफ्ज़ों पे असर हो, लहजों पे असर हो, इसके लफ्ज़ों पे, लहजों पे और इसके माने पे नज़र हो और उसके वादों पे नज़र हो। ये पढ़ते हो। एक ही है कि मैंने 1000 पढ़नी है, आप 1000 ना पढ़ें, 100 दफ़ा पढ़ लें, कोई हरज नहीं, पर 100 दफ़ा पढ़ें ऐसे कि अर्श इलाही हिले और तेरी दुनिया भी लाजवाब बन जाए और तेरी आखिरत भी लाजवाब बने। और सिर्फ तेरी नहीं, मेरी नहीं, अल्लाह नस्लों की बना दे, अल्लाह उम्मत की बना दे। इस गिड़गिड़ा के, इस अंदाज से, इस कैफियत के साथ इस दुआ को पढ़ना है। पहली रकत में जितना तवज्जो से पढ़ सकें, जितना ध्यान से पढ़ सकें, जितना एतमाद से पढ़ सकें, जितना दिल की गहराइयों से पढ़ सकें, जितना अंदर के दर्द से पढ़ सकें, जितना अंदर के विजदान से पढ़ सकें, जितना कबूलियत के वादों से पढ़ें, जितना वादों पे एतमाद से पढ़ें, वादों पे एतमाद, वादों पे एतमाद और वादों का यकीन। अल्लाह उसके हबीब ने जो वादे किए हैं इस दुआ पे, इस कैफियत के साथ जब पढ़ेंगे ना, फिर उसकी करीमी, उसकी शान, उसका करम और उसकी अताएं मुतवज्जे होती हैं। इस करीमी के साथ कभी पढ़ लें, रोज पढ़ लें, हफ्ते में एक बार पढ़ लें, हर वक्त पढ़ लें, पर सच पूछें, यह दुआ अगर नमाज के अंदर पढ़ी जाए ना, देखो जो अमल नमाज के अंदर किया जाता है उसकी ताकत सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों गुना बढ़ जाती है। इस दुआ की ताकत बढ़ जाती है, इस दुआ की तासीर बढ़ जाती है, इस दुआ का कमाल बढ़ जाता है। और नमाज के अंदर आप इसको 100 दफा पढ़ें, ज्यादा ना पढ़ें, आप इसको 50 दफा पढ़ें, पर पढ़ें गिड़गिड़ा के, पढ़ें भिखारी बन के, पढ़ें मोहताज बन के। इसकी ताकत और तासीर ये दुनिया को लाजवाब बना रही है। फिर क्या होगा? फिर गैब से अल्लाह कोई ऐसा निज़ाम बनाएगा, अल्लाह मुझे भी बैठ के बरकत आफियत के साथ अल्लाह नस्लों को खिलाएगा और अल्लाह नस्लों की ज़रूरतें गैब से पूरी करेगा। ये नफिल कमाल नफिल है और इन नफिल की तासीर बेहतरीन जिंदगी है। इन नवाफिल की तासीर, इनका कमाल, इन नफलों में अजमतें, इन नफलों में किबरियाइयाँ, इन नफलों के अंदर अल्लाह के वादे अजब हैं, अजब है। आप अगर तबीयत कमज़ोर है, खड़े नहीं हो सकते, ये नफिल बैठ के पढ़ सकते हैं। आप सफ़र में हैं, बस में जा रहे हैं, बस में पढ़ सकते हैं, गाड़ियाँ पढ़ सकते हैं, जहाज़ में पढ़ सकते हैं, रेल ट्रेन में पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं ये नफिल, पर पढ़ें ऐसे यकीन के साथ, गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के।
اور پڑھ کے پھر کیا کریں؟ یہ نفل اللہ کے خزانوں میں جمع کرا دیں. بس آپ کا کام تھا، آپ کا کام کیا تھا؟ پوری محنت اور توجہ کے ساتھ یہ کر کے اللہ کے خزانوں میں جمع کرا دینا. بس آپ کے ذمہ اتنا کام تھا. اور یقین ہو باتوں پہ کہ اللہ کرے گا، کر کے دکھائے گا. اللہ نے کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا. ایک اور فائدہ بتاتا ہوں. میں سکھر میں تھا تو میں جہاں ناریل ہو تو ضرور کھاتا ہوں. پیٹرول پمپ پہ گاڑی میں فیول لے رہے تھے، پیٹرول لے رہے تھے، تو وہاں ایک ناریل والا کھڑا تھا. ہمارے سندھی احباب تھے، اندرون سندھ کا میرا سفر تھا. تسبیح خانے کی نسبت سے، وہاں تسبیح خانے سے جتنے بھی نسبت رکھنے والے ہیں، تو میرا سفر تھا. میں نے کہا ان سے ناریل لیجیے گا. اس نے ناریل دیا. ہمارے ساتھ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ ہمارے علی گڑھ میں، ہمارا سارا خاندان ہے علی گڑھ میں، ہمارے وہاں مشہور ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا پیٹ نہ بڑھے، جو چاہتا ہے اس کی چربی نہ بڑھے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ موٹاپے میں نہ جائے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا کولیسٹرول نہ بڑھے، یورک ایسڈ نہ بڑھے، وہ کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے ناریل کا ایک ٹکڑا کھا لے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور بے شمار لوگوں کو میں نے بتایا بیماریاں نہیں ہوتی. ایک اور فائدہ بتاتا ہوں ناریل کو. جس کو نکسیر نہ روکتی ہو، نکسیر جتنی پرانی ہو اور پانی کی طرح خون بہتا ہو ناک سے، ناریل کے ایک ٹکڑا لے کے رات کو بھگو دیں. خشک ہے، تر ہے، رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے اس کو کھلا دیں، اوپر سے وہی پانی پلا دیں. چند دن، چند ہفتے، زندگی میں پھر کبھی نکسیر نہیں آئے گی انشاءاللہ. اس میں جو جوہر ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا، وہ جو جوہر ہے وہ B70 ہے. آپ کو ایک یاد ہے اپنے ملک میں ایک دفعہ F-70 جہاز کے بارے میں بڑا شور اٹھا تھا. ہر ٹرک ٹرالی کے پیچھے F-70 لکھا ہوا ہوتا تھا. ایسے جہاز بن رہا ہوتا تھا، زوم کر کے جا رہا ہوتا تھا. یاد ہے کہ جی جہاز ملے ہمارے ملک کو، بس اب ہمارے ملک میں فتح کامیابی ہو گئی. اس میں B70 ہے اور اس کے اندر تاثیر ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر قومیں صحت مند ہوتی ہیں تو ان قوموں کے بارڈر اور سرحدیں بالکل محفوظ ہوتی ہیں. اللہ کے حبیب نے ایک شخص کو دیکھا، بیمار تھا. آپ نے فرمایا اللہ صحت مند شخص کو پسند کرتا ہے. صحت مند زندگی گزارنا، صحت مند لائف کو گزارنا. جہاں غذاؤں کی احتیاط ہے، جہاں واک اور پیدل چلنا ہے، وہاں اپنی غذاؤں میں بادام اور گری کا استعمال کریں، ناریل کا استعمال کریں، کھوپے کا استعمال کریں. صحت مند زندگی ہے، یقین جانیے. ایک بہترین ٹونک ہے. آپ کو ایک واقعہ سناؤں. اس میں بہت پرانی بات ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں بچوں میں اندھاپن پیدائشی اور خاندانی ہے. جو بھی بچہ پیدا ہوگا دوسرے سال یا تیسرے سال، اس بچے کا آنکھیں چندھیا جائیں گی اور اس کو دن کو نظر نہیں آئے گا، رات کو تھوڑا سا نظر آئے گا. وہ اندھاپن کا ایک ہے. پھر اس کے لیے ہم سرجریاں کرواتے ہیں، این کے لگاتے ہیں، 12 نمبر 14 نمبر کے موٹے شیشے، تب جا کے ان کو کچھ نظر آتا ہے. اور وہ بھی اکثر بیچارے ٹھوکرے کھاتے رہتے ہیں. یہ ہمارے خاندانی مسئلہ ہے. آپ کوئی ایسا عمل بتا سکتے ہیں ٹوٹکا کہ یہ خاندانی روگ ہمارا خاندانی روگ نہ رہے؟ میں نے کہا آپ 2 کام کر لیں. اپنے ہر بچے کو بادام اور گری بھگو کے کھلائیں. ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو، ہر جوان کو، ہر عورت کو، ہر مرد کو 1 سال یہ عمل کریں. 1 سال عمل کریں. اور انہوں نے کیا. آج بھی وہ صاحب مجھے ملتے ہیں، انہوں نے اس کے بعد نہیں چھوڑا. ان کی نسلوں سے اندھاپن ختم ہو گیا، چندھاپن ختم ہو گیا ان کی نسلوں سے. اس میں وٹامن B70 ہے، وٹامن B17 ہے. اور جو دنیا میں کینسر کا علاج ہے، اس وقت چھاتی کا کینسر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. چھاتی کا کینسر اور
जिस्म का, गुर्दों का कैंसर, लीवर और खून का कैंसर बढ़ रहा है। हमें जिंदगी में मसनूई ग़िज़ाओं से, इश्तिहारी ग़िज़ाओं से निजात लेनी है, वहां अपनी जिंदगी में देसी ग़िज़ाएं और सेहतमंद ग़िज़ाओं को शामिल करना है। हकीम तारिक मसूद साहब ने बताया, अगर आपके पास रिज़्क़ की कमी है, दौलत चाहते हैं, रिज़्क़ चाहते हैं, तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ये दुआ आपने पढ़नी है, याद कर लें। तो ये दुआ आप पढ़ेंगे नफल में। नफल आप जब पढ़ते हैं तो उसमें आपने 100 दफ़ा पढ़नी है, 1000 दफ़ा पढ़नी है। वीडियो में देख लें, वो आपके ऊपर है। हज़रत साहब बता रहे हैं कि 100 दफ़ा आप पढ़ लें। वीडियो में देख लें हज़रत साहब ने कितनी दफ़ा बताई है, तो आप पढ़ें तो इंशाअल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में, कारोबार में इजाफा फरमाएगा और बेहिसाब रिज़्क़ देगा। और नारियल के भी फ़ायदे उन्होंने बताया, इससे पेट नहीं बढ़ता और अंधेपन का भी इलाज है। नारियल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, खाने से पहले खा लें, बाद में खा लें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के अच्छे वीडियो क्लिप देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो भी कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दीजिए इजाज़त, अल्लाह।